Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. My name is Muhammad Amri bin Abdul Rahman. I'm teaching at SMK Chunchen Sibu. In this video, I will discuss about specific heat capacity and specific latent heat. Okey, nama cikgu ialah Muhammad Amri bin Abdul Rahman. Cikgu mengajar di SMK Chunchen Sibu. Hari ini, dalam video ini cikgu akan berkongsi mengenai muatan haba tentu dan haba pendam tentu. In this slot, we will focusing on chapter 4, heat. Okay, dalam slot ini kita akan bincangkan ataupun fokus kepada bab haba. Okay, for the first topic, we will discuss on subtopic 4.2, specific heat capacity. Untuk yang pertama, subtopik kita akan belajar ataupun bincang mengenai muatan haba tentu. Okay, now let's go to the definition of the specific heat capacity. Okay, the definition of the specific heat capacity is the amount of heat that is required to increase the temperature by 1 degree Celsius for a mass of 1 kg of the substance. Okay, in bahasa, haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi 1 kg bahan. If you notice, the definition of the specific heat capacity is a bit same with the definition of heat capacity, but with the additional of 1 kg. Okay. The heat capacity of an object is the amount of heat that is required to increase the temperature of the object by 1 degree Celsius. That is the definition of heat capacity. Definisi untuk muatan haba ialah haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu sesuatu objek sebanyak 1 degree Celsius, 1 darjah Celsius. Di mana definisi untuk muatan haba tiada penambahan 1 kg berbanding dengan definisi untuk muatan haba tentu ada penambahan 1 kg dari ke dalam maksud dia. Okay, this is the formula for specific heat capacity. C equal to Q over M delta T. Q is a heat energy, M for mass in kilogram, and delta T change in temperature. So you need to calculate the change in temperature by subtraction. You take the final temperature and minus initial temperature, then you get the change in temperature. Okey, ini ialah rumus untuk muatan haba tentu, iaitu Q bahagi dengan jisim delta T. Q itu ialah tenaga haba, M itu jisim dalam kilogram, T itu ialah delta T itu ialah perubahan suhu, di mana kamu perlu membuat pengiraan. Selalunya kamu perlu membuat pengiraan jika tidak diberi perubahan suhu. Bagaimana kira dia? Kamu ambil suhu akhir tolak dengan suhu awal. Mesti buat pengiraan. Jika di dalam soalan dia tak bagi perubahan suhu, kamu kena baca betul-betul, read the question carefully before you do the calculation. Okay, this is an important note that you need to remember and need to know. Okay, 1. Different material have different value of specific heat capacity. Bahan yang berbeza mempunyai nilai muatan haba tentu yang berlainan. Okay, second, water has a high value of specific heat capacity and can absorb a large amount of heat with a small increase in temperature. This makes water a good cooling agent. Okay, air mempunyai nilai muatan haba tentu yang tinggi, dan ini menyebabkan air dapat menyerap haba
dengan kenaikan suhu yang rendah. Oleh itu, air sesuai digunakan dalam sistem penyejukan. Okay, metal have specific heat capacity that are lower than non-metal. Therefore, object made of metal such as gold, copper and mercury become hot quickly when supplied with a certain amount of heat. Okay, jika kita ambil contoh bahan logam dengan bukan bahan logam. Okay, bahan logam seperti emas, kuprum ataupun mercury, dia menjadi panas lebih cepat bila kita berikan haba. Ini bermaksud dia mempunyai spesifik heat capacity yang agak rendah kerana dia cepat panas. Okay, what you watch here now is a table of specific heat capacities. Okay, you focus on water here. Water, the specific heat capacity of water is 4,200. So the water has a high value of specific heat capacity, and the water can absorb a large amount of heat with a small increase in temperature. That's why the water is very suitable to use in a cooling agent, as a cooling agent in a radiator of vehicle. Air ini mempunyai nilai kapasiti yang sangat tinggi, iaitu 4,200, dan disebabkan oleh mempunyai nilai yang begitu tinggi, dia sangat sesuai digunakan di dalam sistem penyejukan, terutama di dalam kenderaan seperti kereta. Okay, now you see the copper. Nilai dia ialah 400. So the copper has a bit low in specific heat capacity. So the copper will increase quickly if we supply with the heat. Ini kuprum, dia mempunyai nilai yang agak kecil, mempunyai nilai spesifik heat capacity yang agak kecil. Oleh itu, copper ini ataupun kuprum ini akan cepat panas jika kita berikan dia haba. Okay, now we will discuss about the application of specific heat capacity. Okay, sekarang kita akan bincangkan apakah aplikasi ataupun kegunaan muatan haba tentu. Now we will discuss about the sea breeze and the land breeze. Okay, sea breeze, it happen during the day. So you can see the sun here. Okay, the land has a smaller specific heat capacity than the sea. Okay, tanah mempunyai nilai muatan haba tentu yang lebih kecil berbanding dengan laut. Therefore, the land temperature increase faster than the sea temperature during the day. Oleh itu, suhu pada tanah meningkat lebih cepat berbanding dengan suhu di laut. The air above the land become hot and rise up. Suhu pada permukaan tanah akan menjadi panas dan dia akan naik ke atas. The cooler air from the sea move towards the land as the sea breeze. Okay. Suhu yang lebih sejuk daripada laut, dia akan bergerak ke arah tanah, dia akan membentuk sea breeze. Okay, for the land breeze pula, kamu tengok it happen at night. So you can see the moon here. Compared to the sea breeze. Sea breeze, you will see the sun. Okay, for land breeze pula, the sea has a higher specific heat capacity than the land. Okay, laut mempunyai nilai muatan haba tentu yang lebih besar berbanding dengan tanah. Therefore, the sea temperature decrease slower than land temperature at night. Oleh itu, suhu pada laut akan berkurang ataupun
menurun lebih perlahan daripada suhu di darat. Ini bermaksud suhu di laut ini lebih panas berbanding suhu di darat. Okay, the air above the surface of the sea is hotter and rise up. Okay, suhu pada laut ini lebih panas dan dia akan naik ke atas. So, the cooler air from the land will move toward the sea as the land breeze. So, oleh itu, suhu yang lebih sejuk daripada tanah ini ataupun daripada daratan akan bergerak ke laut. Sebab apa? Dia ada perbezaan di sini, perbezaan suhu. Dia akan bergerak ke tempat ini kerana tempat ini telah, udara di laut ini telah naik ke atas. Ada perbezaan tekanan di sini, perbezaan suhu dekat sini. Breeze is caused due to difference in heating. Let us see the cause for land breeze and sea breeze. During the day, land gets heated more than the sea water. Hot air above the land rises up, and therefore the cold air from the seaside moves towards the beach. This is sea breeze. At night it is exactly the reverse. The water cools down more slowly than the land, so the cool air from the land moves towards the sea. This is called the land breeze. This is a radiator system of a car. The combustion of fuel in a car engine produces a large amount of heat. This heat has to be released to prevent overheating of the engine. Okey, pembakaran minyak di dalam kereta akan menghasilkan haba yang banyak. Oleh itu, haba ini perlu dikeluarkan daripada kereta untuk mengelakkan pemanasan melampau terhadap enjin. Water has a high specific heat capacity and is used as a cooling agent. Seperti yang cikgu cakap sebelum ini, air mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Oleh itu, air ini sangat sesuai untuk dijadikan sebagai ejen penyejukan. Water is pumped into the engine block by the water pump. Okay, the water flows through the engine block to absorb the heat produced. The hot water then flows to the radiator. Cold air is sucked in by the fan. Heat is released from the hot water to the air through the cooling fin. Okay, air akan dipump ke dalam bahagian enjin itu dengan menggunakan pump air. Okay, air itu akan menyelusuri bahagian enjin blok itu dan akan menyerap haba yang dihasilkan. Okay, air yang panas tadi akan masuk berjalan masuk ke dalam radiator. Udara yang sejuk akan disedut masuk oleh kipas. Di depan tu ada kipas. Okey, haba pula akan dibebaskan daripada air yang panas tadi ke udara melalui kipas yang besar. This is a space capsule that brings astronaut back to the Earth. Okey, ini adalah kapsul angkasa yang digunakan untuk membawa angkasawan pulang ke bumi. Okay, when a space capsule enter the atmosphere, it encounters air resistance. The heat generated can cause the capsule to be heated to extremely high temperature. Therefore, the outer layer of the space capsule is made of a material with a very high specific heat capacity and boiling point to prevent it from burning up. Okey, semasa kapsul angkasa ini masuk ke dalam atmosfera bumi, dia akan mengalami
berhadapan dengan rintangan udara yang sangat tinggi lah, sebab dia turun dengan hal laju yang tinggi ya. Okey, rintangan udara itu akan menghasilkan haba dan menyebabkan bahagian kapsul ini menjadi sangat panas. Oleh itu, badan kapsul ini diperbuat daripada bahan ataupun material yang mempunyai muatan haba tentu yang sangat besar dan juga mempunyai boiling point yang sangat tinggi untuk mengelakkan kapsul ini daripada terbakar dan boleh menyelamatkan dan boleh membawa angkasawan tadi dengan selamatlah pulang ke bumi. Okay, now we will solve a problem involving specific heat capacity. Okay, dalam section seterusnya kita akan cuba menyelesaikan masalah yang melibatkan muatan haba tentu. Okay, let's try do a question number 1. Okay, a block of metal with mass 0.5 kg is heated by an electric heater with a power of 50 watt for 90 seconds. The temperature of the block increases from 20 degrees Celsius to 45 degrees Celsius. Calculate the specific heat capacity of the metal. Okay, satu blok logam yang berjisim 0.5 kg dipanaskan menggunakan pemanas elektrik yang berkuasa sebanyak 50 watt selama 90 saat. Okey. Suhu blok itu meningkat daripada 20 darjah Celsius kepada 45 darjah Celsius. So, soalan ini nak kamu mengira berapakah nilai spesifik heat capacity ataupun muatan haba tentu logam tersebut. Okay, after you read the questions, it is better for us, especially for you, to list down all the information that you can gather from the question. Okay, selepas kamu baca soalan tu, adalah lebih baik untuk kita menyelaraikan informasi ataupun maklumat penting yang boleh kita dapati atau kamu kumpul daripada soalan tersebut. Okay, for example, taken in this question, ada mass of block. Mass of block already given, iaitu 0.5 kg. Then power of heater 50 watt. Then time taken 90 second. Dalam soalan tu dia dah bagi jisim blok itu 0.5 kg. Okay, please remember if the mass in gram, dia bagi mass dalam gram, we need to convert daripada gram to kilogram. Use the SI unit. Okay, after that you can write the formula and just put all the information inside the formula. Kemudian kamu boleh menulis formula yang sesuai dan terus masukkan nilai. Pastikan nilai itu dalam SI unit yang betul, especially for mass. Please remember our the SI unit for mass is in a kilogram, dalam kilogram, bukannya dalam gram. Okay, also you need to remember to find the change in temperature. Here delta theta, delta T, change in temperature by subtraction. Take the final temperature minus with the initial temperature. Kamu ambil suhu akhir ini
tolak dengan suhu awal, then you get the 25 degrees Celsius based on these questions. Then you do the calculation, then you get the answer 360 joule kilogram minus 1 Celsius minus 1. Okay, the assumption is all the heat supplied by the heater is absorbed by the metal block, no heat loss to the surrounding. Haba yang dibekalkan daripada pemanas tadi telah diserap oleh GC block tadi, logam tadi, blok logam tadi. Tiada haba yang dibebaskan ke persekitaran. Question number 2. 20 grams of hot water at temperature 100 degrees Celsius is poured into a cup containing 200 grams of water at room temperature of 28 degrees Celsius. Calculate the final temperature of the mixture. 20 gram air panas pada suhu 100 degrees Celsius dicampurkan ke dalam satu gelas yang mengandungi 200 gram air pada suhu bilik iaitu 28 darjah Celsius. Okey, soalan ini menyuruh kamu untuk mengira final temperature ataupun suhu air campuran air tersebut, campuran di antara air yang panas bersuhu 100 degree Celsius and satu lagi air pada suhu bilik iaitu 28 degree Celsius. So we have two different water temperature, one at 100 degrees Celsius and the other one is 28 degrees Celsius. So for the 100 degrees Celsius, it will release a heat and the lower temperature akan absorb heat. So kita ada dua campuran. Satu, suhu yang tinggi iaitu 100, dia air itu akan membebaskan haba. Manakala suhu yang rendah tadi dia akan menyerap haba. So let's the final temperature of the mixture be Y. Kita andaikan final temperature suhu air itu ialah Y. Okay, for the hot water. Okay, mass 20 gram. So we convert into kilogram, 0.02 kilogram, 20 gram over 1000. So we got 0.02 kilogram. Okay, change in temperature, delta theta or delta T, 100 minus Y. So why here we put 100? Because we know already the temperature, the final temperature for the hot water is 100 degrees Celsius. So kita ambil 100 ini minus Y. So for the right side, which is the heat absorb, 200 gram mass convert, dia akan jadi 0.2 kilogram. So final temperature dia Y minus 28. Y minus 28 different with the left side punya. Left side 100 minus Y, 100 degrees Celsius minus Y. Change in temperature, kita ambil final temperature minus temperature yang akan berubah, tapi kita tak tahu berapa nilai dia. So untuk yang heat absorb Y, kita tak tahu nilai akhir dia, but we know already the dia punya initial yang paling rendah tadi, suhu yang paling rendah iaitu 28. So assume kita ada assume kat sini Y ni, kita tak tahu berapa nilai dia. We don't know the value of the change in temperature for the heat absorb yang 28 degree Celsius. Okay, kita ada specific heat capacity of water C equal to 4200. Ini biasalah specific heat capacity muatan haba tentu untuk air 4200. Ini sama. So kita buat formula ataupun kita buat equation, persamaan Q1 equal to Q2. Q1 is a heat release
equal to heat absorbed. So MC delta theta ataupun M1 C delta theta equal to M2 C delta theta 2. Okay, then you just put all the information given. 0.02 times 4200, which is specific heat capacity of water. Then 100 minus y, change in temperature for this 100 degrees Celsius of water. Okay, equal to 0.2 times 4200, and this one is y minus 28 from the above equation at the right side. So you do the calculation, then you get the final temperature. Okay, y equal to 34.55 degrees Celsius. So kamu buat persamaan Q1 sama dengan Q2. Q1 daripada suhu yang tinggi tadi, haba yang dibebaskan equal to haba yang diserap oleh air yang mempunyai suhu yang lebih rendah. Okay, kamu pun masukkanlah dalam equation tersebut. 0.02 itu ialah jisim air, jisim air untuk suhu yang 100 degree Celsius tadi. 4200 itu ialah muatan haba tentu. Ini memang sudah diketahui lah, selalunya akan diberikan di dalam soalan lah nilai ini. 100 tolak y. Okay, ini daripada persamaan di atas. Okay, sama dengan 0.2 darab 4200 y tolak 28. Y tolak 28 ni pun daripada persamaan untuk mencari perubahan suhu. Okay, apabila kamu kira buat pengiraan, kamu akan dapat y 34.55. Apa akan masuk y 34.55? This is the final temperature for mixture. Ini adalah suhu terakhir. Kamu ada satu gelas air, suhu dia 100, kamu tambahkan dalam satu gelas lagi air yang suhu dia 28. Bila kamu campur, dia berlaku perubahan suhu, di mana yang 100 tadi will drop, its temperature will drop until 35.55 degrees Celsius, and yang sebelah lagi yang suhu dia 28, suhu dia will rise up until 34.55, dan dia akan sama, dia akan equilibrium, dia akan sama, suhu dia akan sama. Ini mengambil masa mungkin beberapa minit juga untuk supaya dia punya suhu ini menjadi stable. Okay, now next question. An emission heater of power 100 watt is used to heat up 250 grams of water at temperature of 30 degrees Celsius. The water is heat for 5 minutes until temperature increase to 59 degrees Celsius. Pemanas rendam dengan kuasa 100 watt digunakan untuk memanaskan 250 gram air pada suhu 30 darjah Celsius. Air tersebut dipanaskan selama 5 minit sehingga suhu meningkat kepada 59 darjah Celsius. Okay, we use this expression, Q equal to PT. What is P? P stand for power. T time. Okay, from the question, okay, we know that the power we use an emission heater, power dia ialah 100 watt, and time already given here in this question 5 minutes. So 5 minit kita tukar kepada SI unit. SI unit for times, remember, second. So 5 times 60 second.
Okay, so kita masukkan, we put this all the information here into the equation or the formula. 100 times 5 times 60, so we get the answer is 3 times 10 to the power of 4 joule. Okay, kita kena hitung jumlah tenaga haba yang dibekalkan oleh pemanas pendam itu. Okay, P ini untuk kuasa, T ini untuk masa. Okay, kuasa dia ialah 100 watt, masa dia ialah 5 minit, 5 minit, not 5 mm ya, 5 minit. So 5 minit ini kita kena tukar kepada saat sebab SI unit untuk masa ialah saat. So kita ambil 5 darab 60. Okey, jadi bila kita dah dapat informasi yang penuh lah untuk dimasukkan ke dalam rumus ataupun persamaan 100 darab 5 darab 60 dan awak akan dapat 3 darab 10 kuasa 4 joule untuk haba, kuantiti haba ni Q. Ini ingat Q equal to MC theta equal to PT juga. Ini dia punya persamaan equation. So for the next question, calculate specific heat capacity. Specific heat capacity C. C of water. Of water. Kita tahu water ini ialah 4200 dia punya nilai ni. Tapi kita kena carilah. So from this equation okay, kita guna equation ini juga, iaitu MC theta equal to PT. So ini C equal to PT over M theta. Theta ini ialah perubahan suhu, change in temperature. So kita put all the information given lah. PT ini ialah Q. So Q. We already got the Q from this from the beginning, from the question number 1 tadi. Question number 1 asks you to find the total heat supply. So we just use the information yang kita dah kira tadi, maklumat yang kita dah kira tadi, kita teruskan masukkan ke dalam ini. Okay, 0.25 ni mana dapat? K 0.25. Okay, this is a mass. Mass dia bagi kamu ialah 250 gram. Look, okay, this is not in a SI unit. We need to change ataupun convert to SI unit, convert to kilogram by divided 1000, 200 and kamu bahagi dengan 1000, you get this nilai lah, value 0.25. Ini 59 minus 30, this final temperature minus initial temperature. 59 degrees Celsius minus 30 degrees Celsius. So you got the answer almost same with the teori punya nilai. Kamu gunakan, kamu tengok dia punya nilai hampir sama dengan nilai teori. Nilai teori kita 4200. Nilai yang kita kira ialah 4138, hampir tepat. Jadi kita hanya gunakan rumus yang hampir sama, MC theta equal to PT. PT ini kita sudah dapat daripada soalan sebelum dia. Sebab soalan yang pertama dia suruh kita, dia arahkan kita untuk mencari nilai haba yang total heat supply, haba yang dibekalkan tadi. So kamu dah dapat 3 darab 10 kuasa 4 tadi. So kamu hanya gunakan informasi yang dah dapat tadi lah, masukkan ke dalam rumus sahaja.
Dan jangan lupa, the most important thing is you need to use the SI unit. Jangan lupa untuk convert kepada SI unit. Terutama sekali dia bagi dalam mass, dalam gram. Change back to kilogram, and the time, masa tadi, minute, change to second lah. Kalau dia bagi dalam masa hari, change to second by times the gunakan yang 24 darab 60, 60 darab 60 tu. Okay, this is one of the popular question for heat, especially for heat, chapter heat. Okay, figure 6.4 show a car radiator system. Car radiator system. Okay, you are required to modify the car radiator system to cool the engine more effectively. State and explain. Okay, you need to state and explain the modification based on the following aspect. Okay, this question give you 5 aspects you need to explain when you do the modification. What aspect number 1 is size of fans. Number of fin blades for aspect number 2. Material of fin blades. Specific heat capacity of cooling liquid. And the boiling point of the cooling liquid. Okay, soalan ini meminta anda untuk membuat satu modifikasi terhadap sistem radiator kereta untuk menjadikan enjin ini lebih efektif. Okay, disuruh kamu nyatakan dan menerangkan. Menerangkan, bukan nyatakan saja, kamu kena buat penerangan terhadap modifikasi yang kamu buat itu. Berdasarkan beberapa aspek. Aspek yang pertama, dalam soalan ini dah bagi kamu 5 aspek yang perlu kamu ikut, yang perlu kamu buat. Yang pertama ialah size kipas. Ini kipas. Size this one. This is a fan. Okay, number of fan blade. Bilangan number, dia punya fin tu, kipas tu, blade, dia punya bilangan ni. Lepas tu material of fin blade, atau bahan yang digunakan untuk membina kipas itu. Okay, haba cecair ni, haba, dia punya muatan haba dia tu, muatan haba tentu dia untuk cecair ini, liquid ini. Okay, last sekali ialah boiling point ataupun dia punya takat didih dia tu. Takat didih cecair yang kamu akan gunakan nanti masa kamu membuat modifikasi. Dan kamu lihat if you can see this question give you 10 marks, 10 markah. So kamu tengok ada berapa? Ada 5 aspek. Means one aspect mengambil markah sebanyak 2. One aspect 2 marks. Okay, for this type of questions, I highly recommend you to answer in the form of table rather than you answer in the form of an essay. Untuk soalan jenis ini, cikgu sangat sarankan kamu untuk jawab dalam bentuk jadual berbanding kamu menjawab dalam bentuk karangan ataupun ayat panjang. This is because when you answer in the form of a table, the chance for you to forget to answer is lower than if you answer in the form of an essay. Ini kerana kenapa cikgu galakkan kamu untuk membuat jawapan dalam bentuk jadual ialah apabila
kamu punya peluang untuk tertinggal jawapan adalah lebih rendah berbanding kalau kamu jawab dalam bentuk esei. Contohnya, kamu ada 5 aspek, kamu buat dalam 5 ayat, satu perenggan tu ada 5 ayat. Tiba-tiba kamu terlupa menjawab aspek yang kedua, so kamu terpaksa padam. Dan kalau kamu langsung tak perasan, kamu tak jawab lagi soalan nombor 2, then that cost 2 marks. You will lose 2 marks. Kamu akan hilang beberapa markah, 2 markah kalau kamu terlupa. But in the form of table, you will see the hole here on the table. Kamu akan nampak beberapa lubang dekat sana. Ini kamu, jadi kamu akan tahu, oh ini saya belum tulis, dia benar penyerangan sebab kosong lagi dekat table ini. Okay, usually to draw a table, kita selalunya ada 3 bahagian, 3 column. Column yang pertama aspek, second column is modification, and the last one surely the explanation. Okay, size of facts. Aspek ni mana kita dapat daripada question. The question asks us to give 5 modification by 5 aspect. Dia suruh kamu buat 5 modifikasi berdasarkan 5 aspek. Okay, kita tengok aspek yang pertama, size of fact. Size kipas. Use a fan with a bigger diameter. A large volume of air will flow over the fin blade. Kita menggunakan kipas yang mempunyai diameter yang besar. Kenapa? Explanation dia, penerangan dia. Lebih banyak isi padu udara akan melalui bilah kipas itu. Bilah tadi, fin itu bilah. Okay, now let's go to aspect number 2. Number of fin blade, bilangan bilah. Increase the number of fin blade, kamu tambahkan bilangan bilah. Dia punya modification. Why? Kamu kena tulis explanation. Why you do this type of modification? So the explanation is to increase the exposed surface area to lose heat at the higher rate, untuk meningkatkan kawasan yang terdedah kepada kawasan yang terdedah itu, supaya haba itu dapat dikeluarkan dengan higher rate, dengan kadar yang lebih tinggi. Okay, next, material of fin blades. Bahan yang kita gunakan untuk membina bilah tadi, made of good heat conducting material. Kita buat daripada bahan konduktor haba. Heat can be transferred at higher rate from the hot water to the air passing over the fin blade. Haba akan dapat di transfer ataupun di at higher rate, pada kadar yang tinggi. Haba dapat dipindahkan daripada dengan kadar yang tinggi, daripada air yang panas tadi kepada pergerakan angin dalam bilah tadi. Okay, the aspect number 4, the four aspect is a specific heat capacity of cooling liquid, muatan haba tentu, cecair penyejuk yang kita nak gunakan tu. Okay, so modification dia ialah use a cooling liquid with high specific heat capacity. Kita gunakan cecair yang mempunyai nilai muatan haba tentu yang tinggi. Kenapa? Because this liquid can absorb a larger quantity of heat with a lower increase in temperature. Maksudnya apa? Cecair yang mempunyai muatan haba yang tinggi dapat menyerap kuantiti haba yang banyak dengan kenaikan suhu yang sedikit. Dia dapat serap haba yang banyak, tapi suhu dia naik sedikit sahaja. Okay, the last aspect is boiling point of cooling liquid, takat didih untuk cecair penyejuk. Okay, use, okay, not ice, use, sorry for the
spelling mistake. Use a cooling liquid with high boiling point. Kamu gunakan penyejuk, cooling penyejuk, cair penyejuk yang mempunyai nilai takat didih yang tinggi. Kenapa? So what our explanation? Okay, to prevent the liquid from boiling, untuk mengelakkan cecair itu daripada boiling ataupun mendidih. Apa yang akan berlaku? Kita semuanya tahu water ataupun cecair, bila dia sampai takat didih, it will turns to steam. Dia akan bertukar menjadi steam. So bila dia tukar jadi steam, there are no more liquid cooling inside the radiator. Bila tak ada bila di dalam radiator itu tiada cecair penyejuk, akan berlakunya overheating ataupun berlakunya pemanasan lampau terhadap kereta. That's why you can see di tepi-tepi jalan sana ada kereta yang parking, dia punya bonnet dia angkat. Tengok ada keluar asap. One of the cause is the overheating. Salah satu penyebabnya ialah itulah overheat tadi, ataupun pemanasan yang terlebih. Itulah enjin kamu menjadi terlampau panas disebabkan kekurangan liquid. Ada banyak penyebab, antaranya lagi ialah mungkin fans kamu tidak berfungsi. Tapi itulah itu kita dalam topik lain. This is our next question. Using the knowledge about heat transfer, suggest a pressure cooker design that can cook food faster and safe to be used. In your explanation, emphasis on the material of handle, body and base of the pot, and safety features at the lid of the pot. Dengan menggunakan konsep pemindahan haba, cadangkan reka bentuk sebuah periuk tekanan yang boleh memasak dengan cepat dan selamat digunakan. Dalam penerangan anda, berikan penekanan kepada jenis bahan pemegang, badan periuk tekanan dan dasar periuk serta ciri keselamatan pada penutup. Dia ada fokus dekat sini pada penutup periuk. Okay, we also answer this question in the form of table. So there are 3 columns: aspect, suggestion, or an explanation. Okay, first one, material of handle, bahan untuk pemegang tadi. Okay. Suggestion dia kita punya cadangan ialah a material with high heat capacities, with high specific heat capacity. Bahan yang diperbuat daripada muatan haba tentu yang tinggi. Explanation dia punya penerangan dia, the handle is not hot during cooking and can be held. Apabila memasak, pemegang tadi tidak akan terlalu panas, dan kamu boleh memegang dia punya handle. Handle tu pemegang periuk tadi tu. Kalau panas kamu tak dapat pegang. Okay. Second aspect, body of the pot. Kamu punya badan periuk itu. The body of the pressure cooker is made of low specific heat load material. Body itu kita buat dia daripada bahan yang mempunyai muatan haba tentu yang rendah. Penerangan dia ataupun explanation dia, pot heat up faster and cook food faster. Okay, periuk itu akan lebih cepat panas dan makanan akan cepat masak. Kita nak save the time. Kita nak pendekkan masa tu, untuk jimatkan masa semasa memasak. You no need to wait until 3 hours for your food to be done.
tak perlu kamu tunggu selama 3 jam especially when you boil ataupun kamu rebus daging. Tak perlu menunggu lama untuk menyediakan makanan. Okay, next aspect is body of the pot. Okay, body of the pot. Okay, terlupa off sini. The body of the pressure cooker is thicker. Tebal. Kita guna body dia tebal sebab ini ialah pressure cooker. We need kita kena pastikan the body can withstand the higher pressure. So the explanation dia, the pot can withstand higher pressure and heat energy. Dia boleh menahan tekanan tinggi sebab ini adalah periuk tekanan. Periuk tekanan, bukannya periuk biasa. So dalam periuk ini mempunyai dalam tu ada tekanan yang tinggi dan juga haba yang tinggi. So kita kena buat daripada bahan yang mempunyai yang mempunyai ketebalan yang besar supaya dia dapat menahan tekanan yang tinggi tadi. Okay, next aspect is base. Tapak dia, tapak of the pot. Tapak dia. The base of the pot is made of denser material. Base itu, tapak itu diperbuat daripada bahan yang tumpat. Why we use the denser material? Okay, this is the explanation. The pot is more stable and not easily topple down. Pot itu sangat stabil dan susah kamu nak cengek ke jatuh ke sebab dia stabil. Okay, so the safety features, aspek keselamatan. Okay, sistem keselamatan. Safety feature at the lid of the pot. Keselamatan pada penutup tadi. The lid of the pot has a steam lock. Dia mempunyai kunci steam. Okay, steam cannot be released out of the pot. Condensing release high latent heat of vaporization for faster cooking. Jadi uap tadi tidak boleh dibebaskan ke luar daripada pot. Jadi ada steam lock itu. Okay, so kita ada ni. So aspek ini tak ada beri kamu markah pun. Yang markah yang akan kamu dapat ialah from the suggestion. This question also allocate 10 marks. The allocation for marks for this question is 10. Pemberian markah ataupun markah untuk soalan jenis macam ini 10. Suggestion 1 mark, explanation 1 marks. 1 markah, 2 markah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You have 5 suggestion, 5 explanation. Then the total mark is 10. Jadi markah keseluruhannya kamu akan dapat 10 markah daripada soalan ini. Okay, this question asks you to choose the most suitable answer. Okay, this question give you 4 type of cooking pot, K, L, and N. So you need to choose from these 4 the one that most suitable cooking pot that you can use in your cooking. So there are 4 aspects that we need to consider when we choose this cooking pot. Kita ada 4 aspek yang mesti kita fikirkan sebelum kita memilih yang mana periuk masakan yang paling sesuai. For example, material of body part, there are 2 style. Ada yang stainless steel iaitu kululi tahan karat and ceramic. Okay, kita ada stainless steel, kululi tahan karat and ceramic. Then specific heat capacity for handle, muatan haba tentu, kita ada high and low. Okay, bahagian dalam periuk masakan, inner part of cooking pot, kita ada synthetic non-stick coating ataupun salutan tidak melekat tiruan, and natural non-stick coating, salutan tidak melekat semula jadi. Okay, the last part is lid of pot ataupun penutup periuk.
kita ada penutup yang without steam hole, tanpa lubang steam. Lubang maksudnya wap air. Dan the other one with steam hole, dengan lubang steam. Okay, so from this aspect, okay, we need to choose the best cooking pot or the most suitable cooking pot. Okay, for this type of questions, I also highly recommend you to use the form of table. Okay, for example, okay, aspek suggestion explanation, ni sama seperti sebelum ini ya. Kita ada 3 column. Okay, aspek suggestion and explanation, aspek cadangan dan juga penerangan. Okay, first, material of body part is made of ceramic. Suggestion kita choose the one made of ceramic. Okay, the explanation, the pot heat up faster, the food will be cooked faster. The pot akan panas lebih cepat dan makanan akan dimasak dengan lebih pantas. Okay, so kita pilih, kita choose made of ceramic. Okay, that's the second aspect. Specific heat capacity of handle, muatan haba tentu untuk pemegang. Specific heat capacity handle is high. Why? Okay, because the handle does not become hot and can be held during cooking. Kita ambil, kita gunakan pemegang yang diperbuat dari, yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi, supaya pemegang itu taklah terlalu panas dan boleh dipegang semasa kita memasak. Okay, next, inner part of cooking pot, bahagian dalam itu. Bahagian dalam, tempat yang kamu letak makanan itu. Natural non-stick coating. Kita ambil yang tidak melekat secara semula jadi. Food is not contaminated with harmful substance from the coating during cooking. Maksudnya kita tak nak makanan kita ni tercemar oleh bahan-bahan yang berbahaya lah, daripada salutan semasa kita memasak tadi. Okay, the last one is lid of pot, penutup tadi, has steam roll, mempunyai lubang wap air, to reduce pressure when the food is cooking at high temperature, untuk mengurangkan tekanan apabila makanan itu dimasak pada suhu yang tinggi. Okay, so right now we have only 8 marks. Okay, 1 marks here, 1 mark, 1 marks here, 1 marks here, 1 mark for suggestion here, 1 mark for explanation, 1 mark for suggestion here, and 1 mark for explanation. Okay, this question allocate is the allocation of this question. Dia punya markah yang diperuntukkan ialah 10. Okay, so the other 2, we just left 2 more marks. So here, the conclusion. Which one? Which one from the 4 cooking pot? We need to choose one, the best cooking pot. Okay, so we choose the cooking pot and the most suitable one, because so you need to write down all the suggestion. Its body part made of ceramic, has high specific heat capacity for handle, natural non-coating for inner part of cooking pot, and has steam hole. Ini akan memberikan kamu sebanyak 2 markah, 1 mark here and 1 di sini. So total mark equal to 10 marks. Okay, now
We will continue our lesson 4.3 specific latent heat, haba, pendam, tentu. 4.3 still in chapter 3 heat, subtopic 4.3 specific latent heat. Okay, 4.2 specific heat capacity, 4.3 specific latent heat, haba, pendam, tentu. Okay, as we know, matter exists in three main states, which is solid, liquid, and gas. Okay, the difference between these three states of matter is based on the arrangement and motion of molecule. Okay, kita ada tiga jenis girim. Kita ada tiga jenis girim, iaitu pepejal. This one is pepejal, cecair, dan gas. Dan tiga-tiga ini berbeza berdasarkan dia punya arrangement, susunan, dan juga dia punya motion, pergerakan di dalam girim tu. Ini kita tengok, ini dia punya bentuk dia. Okay, the bond between molecule of solid is stronger than the bond between molecule of liquid. Daya ikatan di dalam pepejal ini lebih tinggi daripada daya ikatan di dalam cecair dan juga gas. Okay, since the molecule of gas are free to move randomly, the bond between gas molecule is the weakest. Okay, ini daya tarikan dia paling lemah. Okay, the main change of phase of matter are summarized in this picture. Okay, ini dia punya rumusan, perubahan fasa. Okay, liquid to solid. Okay, dia punya proses dia freezing. Liquid to solid. Okay, then solid to liquid, melting. Liquid to gas, vaporization. Gas to liquid, condensation. Gas to solid, sublimation. And solid to gas, deposition. Okay, now let's go to definition. Okay, specific latent heat is the quantity of heat that is absorbed or released during the change of phase for 1 kilogram of material with no change in temperature. Okay, kuantiti haba yang diserap atau dibebaskan semasa perubahan fasa untuk 1 kilogram bahan tanpa mengubah suhu. Hanya ubah fasa saja, tidak ada perubahan dalam suhu. Specific latent heat of fusion. The amount of heat required to change a unit mass, 1 kilogram, of the substance from solid to liquid state without any change in the temperature. Kuantiti haba yang diperlukan untuk mengubah 1 kilogram bahan daripada solid kepada cecair, daripada pepejal kepada cecair tanpa mengubah suhu. Specific latent heat of vaporization. The amount of heat required to change a unit mass, 1 kilogram, of the substance from liquid state to gas state without a temperature change. Kuantiti haba yang diperlukan oleh 1 kilogram bahan untuk mengubah daripada cecair kepada gas tanpa mengubah suhu. Okay, this is a specific latent heat of vaporization. Berbeza dengan yang tadi, tadi specific latent heat of fusion, from solid to liquid, daripada pepejal ke cecair. This one is a specific latent heat of vaporization, change from liquid to gas. But both of this specific latent heat berlaku tanpa mengubah
suhu without a temperature change. Okay, this is the formula for specific latent heat. Q equal to ml. Q heat, M mass, L itu specific latent heat. Ini adalah formula untuk haba pendam tentu. Q sama dengan ml, M mass, okay, of course in kilogram, and L itu ialah haba pendam tentu. Okay, this formula also can be combined with the other formula, the same as specific heat capacity. Q sama dengan MC theta equal to PT. Sama seperti itu, ini Q equal to ml or PT equal to ml. Sama seperti muatan haba tentu. PT sama dengan ml or PT equal to MC theta. Okay, this is the temperature time graph based on kinetic theory of matter. Okay, ini adalah graf suhu melawan masa berdasarkan teori kinetik kiri. Okay, let's start with heating curve first. Okay, kita mulakan dengan heating curve terlebih dahulu ya. Okay, at this point, okay, the arrangement of atom is like this. Okay, means it is in a solid state. Molecule in a solid are arranged in a regular pattern, are held together tightly. Okay, susunan dia disusun dalam bentuk pattern begini dan dipegang dengan sangat kuat. When the solid is heated, the molecule gains energy and vibrate about their fixed position at greater speed and greater amplitude. Apabila dia mendapat haba, dia akan mula bergetar pada kedudukan dia yang telah ditetapkan. Okay, the kinetic energy of the molecule increase and the temperature of the solid rises. Okay, the kinetic energy, tenaga kinetik akan molekul itu akan meningkat dan suhu juga akan naik. Okay, now at this point, okay, dia punya macam inilah lebih kurang dia punya arrangement. Okay, at this point, the solid begins to melt. Pepejar tadi mula melebur. Okay, the latent heat of fusion is absorbed by the solid to provide the energy to overcome the force of attraction between the molecule. Okay, haba pendam tentu tadi diserap oleh pepejar untuk memberikan tenaga supaya molekul itu dapat melepaskan diri daripada daya tarikan antara molekul. The molecule are free from their fixed position and able to move freely. So apabila dah berjaya nak mengurangkan daya tadi, mereka dapat bergerak lebih bebas sedikit. Okay. The energy absorbed does not increase the kinetic energy of the molecule, so the temperature remains constant during melting. Okay, kalau kamu tengok perasan suhu dia kekal, tidak meningkat kerana tenaga yang mereka serap tadi bukannya untuk meningkatkan daya kinetic energy tetapi digunakan untuk mengatasi daya tarikan di antara molekul. Okay, now kita tengok dekat sini. Ini lebih kurang macam ni. Dia punya susunan atom dia. Okay, the liquid temperature rises. Okay, here you can see the difference in temperature.
Okay, the liquid temperature rise, suhu semakin meningkat. Okay, the heat supplies increase the kinetic energy of the liquid molecule which begin to move faster and randomly. Okay, tenaga tadi yang tenaga haba tadi akan menyebabkan tenaga kinetik meningkat, dan atom-atom ataupun molekul tadi akan bergerak dengan lebih laju. Okay, this section, okay, dia dah nak menjadi gas. Dia ada gabungan di antara gas dengan air. Okay, the liquid start to boil. Liquid tadi dah start untuk mendidih. Okay, latent heat of vaporization is absorbed. Okay, sini latent heat of vaporization. Here is a latent heat of fusion. Okay, latent heat of vaporization is absorbed by the liquid. This provides the liquid with the energy to do work, to overcome the force attraction between the molecules and to work against the atmospheric pressure as the liquid expands into gas. Jadi haba tadi diserap dan untuk mengurangkan lagi daya ikatan di antara molekul. Okay, as the heat absorbed does not increase the kinetic energy of the molecule, the temperature remains constant during boiling. Disebabkan oleh tenaga yang disedut tadi ataupun diserap tadi tidak meningkatkan tenaga kinetik, oleh sebab itu suhu dia kekal, suhu dia tidak meningkat. Dia tengok dia punya graf dia rata. Okay, the last part ini gas. Dia punya arrangement macam ni lah, lebih kurang. The heat supply increase the kinetic energy of the gas and its temperature rise. All the liquid has turned into vapor. The gas molecule are now completely free to move. Tadi semua haba tadi telah diserap dan meningkat, dan haba tadi akan meningkatkan tenaga kinetik. Okay, jadi keseluruhan cecair sudah bertukar menjadi gas dan dia memang bergerak dengan secara bebas. Okay, next is cooling curve. Okay, kita start from this section, gas section. Okay, when the gas is cool, heat is released to the surrounding and the kinetic energy of the molecule decrease. Apabila gas ini disejukkan, okay, haba itu akan dibebaskan ke luar dan kinetic energy akan semakin menurun. Okay, the temperature of the gas also decrease. Suhu juga akan menurun. Okay, so let's go to section number 2. Section gas to liquid, condensation here. When the gas reach the condensation temperature, it begins to condense into liquid. Apabila dia sampai suhu untuk kondensasi, dia akan tukar, gas akan bertukar menjadi liquid ataupun cecair. Okay, the temperature remain constant. Latent heat of vaporization is released to the surrounding. Haba pendam tentu tadi akan dibebaskan ke persekitaran. Perubahan suhu tiada. There are no change in temperature at this section. Okay, now let's go to section number 3, section liquid. Okay, the average kinetic energy of the liquid molecule decrease. Kinetic energy here, kinetic energy decrease. The temperature keep falling. Temperature akan terus menjadi menurun, menjadi semakin rendah lah. Okay, now let's go to section liquid to solid. When the liquid reach the freezing point, it begins to freeze. The molecule becomes more closely packed. The temperature remains constant. Latent heat of fusion is released. Okay, apabila suhu tadi, suhu cecair itu menghampiri suhu freezing point ataupun takat beku tu, okay, dia akan mula membeku. Okay,
molekul juga akan menjadi semakin padat, semakin dekat. Okey, suhu, kita tengok graf ni tak ada perubahan suhu, rata sahaja. Okey, latent heat function is release, dibebaskan latent heat tadi. Okey, the last section, solid. Okey, the molecule are closely packed. Ini memang sudah sangat dekat, sangat padat ni. All the liquid has solidified, telah menjadi pepejal. The temperature decreasing, dia punya suhu juga akan semakin menurun akibat daripada kinetic energy yang semakin kecil, disebabkan atom tadi dah semakin padat, dia tak dapat bergerak dengan begitu bebas. Okay, now we will discuss about the application of the specific latent heat. Okay, sekarang kita akan membincangkan aplikasi ataupun penggunaan latent heat, haba pendam tentu. Okay, one of the application of the specific latent heat is a cooling system in refrigerator. Okay, salah satu ialah aplikasi penggunaan haba pendam tentu ialah dalam sistem penyejukan di dalam peti sejuk. Okay, kita tengok point nombor 1, here, point 1. Okay, the compressor. Okay, the compressor compress cooling agent to increase its pressure and temperature. Compressor ini dia akan compress cooling agent, dia akan compress cooling agent in the form of gas, to increase, untuk meningkatkan tekanan and juga suhu. Okay, then we move to the second section, condenser. In the condenser, di dalam condenser ini, the cooling agent release latent heat during condensation. Okay, dekat sini, cooling agent ataupun gas tadi, dia akan membebaskan haba pendam tentu melalui kondensasi. Okay, heat release here. Okay, sebab tu belakang peti ni sini panas. Okay, now we go to the section number 3, expansion valve. The cooling agent, okay, ini liquid pula di sini, flow through the expansion valve. Dia akan melalui valve, valve injak, injak di sini. Dia akan lalu injak dekat sini. Then liquid itu akan move to the section number 4. In this section, in the evaporator, ini nama dia kawasan evaporator. Okay. In the evaporator, the cooling agent in a form of liquid here evaporate and absorb latent heat from inside the refrigerator. Okay, dalam ni cooling agent penyejuk tadi dalam bentuk cecair, dia akan evaporate dan dia akan menyerap haba daripada peti. Dia akan sedut haba daripada peti. Okay, now we move to section number 5. The cooling agent flow out from the evaporator to the compressor. Dia akan bawa tadi haba tadi, dia akan bawa kepada compressor. Okay, during circulation of the cooling agent, heat is absorbed from the inside the refrigerator and then released to the external surrounding. So, semasa dalam circulation, kitaran ini, haba daripada peti ini dia akan sedut, dia akan serap dan dia akan bawa kepada kompresor, kemudian dia akan release here. So that's why the refrigerator can maintain its suhu tu, dia akan maintain dia punya suhu tu, dia akan maintain because of the this cooling system. Okay, second application of the specific latent heat is cooling drink using ice cube. Cooling drink, kamu nak sejukkan minuman menggunakan ketulan ais. This ice cube, ini air. Ini your drinks, air minuman.
Tak kira lah air apa. Okay, drinks can be cooled by adding ice cube. Air ni boleh disejukkan dengan menambahkan beberapa ketul ais. The ice cube, okay, this ice cube will absorb latent heat of fusion from the drinks when it melts. So the temperature of the drink is reduced. Okay, apa yang berlaku ialah ketulan ais itu akan menyerap haba pendam tentu apabila ais itu mencair. Apabila dia sudah menyerap haba tadi, suhu air akan menurun. Sebab itulah air akan menjadi sejuk. Okay, the third application of the specific heat capacity is steaming food. Okay, aplikasi seterusnya ialah mengukus makanan. Ini mengukus, steaming food. Ada orang dia kukus ikan, makanan apa, ini dia kukus power menggunakan wap udara yang panas. Okay, steam can be used in cooking because water has a very large of specific latent heat of vaporization. Okay, steam ni, kaedah mengukus ni boleh digunakan dalam masakan apabila kamu memasak, kerana air itu mempunyai haba pendam tentu yang sangat tinggi. Boiling water absorb latent heat. And change to steam. When the steam condenses on the food, latent heat is released onto the food. This enables the food to be cooked at a faster rate. Okay, air yang mendidih tadi dia akan menyerap banyak haba pendam tentu dan akan berubah menjadi gas. Tadi air dia akan mengubah menjadi gas. Okey, bila gas itu terkondensasi pada makanan, okey, gas itu akan membebaskan haba pendam tentu ke dalam makanan. So, suhu makanan akan menjadi tinggi dan ini memang boleh menyebabkan makanan itu masak lah. Sebab dia mendapat bekalan haba yang besar dan boleh menyebabkan masakan itu cepat masak. Okay, now it's time to solving some problems involving latent heat. Okay, sekarang kita akan cuba selesaikan beberapa masalah yang melibatkan haba pendam tentu. Okay, question number 1. An emission heater with power 480 watt is used to melt ice in a container. The reading of the electronic balance measuring the mass of the ice in container decreased by 0.224 kg in 160 seconds. Satu pemanas dengan yang berkuasa 480 watt digunakan untuk meleburkan ais di dalam satu bekas. Bacaan neraca elektronik mengukur peleburan ais itu berubah ataupun berkurang sebanyak 0.224 kg dalam masa 160 second ataupun 60 saat. Okey. What is the mass of ice that melt during the period of heating? Berapakah jumlah jisim ais yang melebur semasa proses itulah selama 160 saat tadi. Okay, then the second question is calculate the specific latent heat of fusion of ice. Jadi kita kira haba pendam tentu untuk fusion. Okay, so kita assume that the ice was melted by the heat from the heater only. Ais tadi kita kena buat anggaran, kita tahu dia akan melebur daripada persekitaran, tapi kita anggap dia hanya melebur disebabkan oleh
heater only, pemanas sahaja. Okay, all the water from the melting of ice flow out of the container. Mass of ice that melt equal to decrease in the reading of the balance. Kita anggap perubahan yang berlaku kepada ais tadi yang keluar tadi, dia akan menyebabkan berkurangan jisim di dalam bekas tadi. Okay, B. Assume that all the heat supplied by the imaginator was absorbed by the melting ice. Kita kena buat andaian bahawa semua haba yang dibekalkan tadi semuanya diserap, ideally be absorbed by the melting ice. Okay, M 0.224 kilogram. Power 480 watt and time 160 second. So kita membuatkan equation tadi before tadi yang kita dah bincang. PT equal to ml, P 480 here, T okay, ini nasib baik dia sudah kirakan dan dia sudah beri dalam bentuk saat if jika dia bagi dalam bentuk minit, you need to convert into second. Okay, M okay, already in kilogram, so no need to convert. And L ini yang kita nak cari, the unknown that we need to calculate. Okay, so we get the answer 3.43 times 10 to the power of 5 joule per kilogram. Okay, next question. What is the quantity of heat that needs to be supplied by an electric heater to 0.8 kg of water at temperature 30 degrees Celsius to change the water to steam at temperature 100 degrees Celsius? Berapa banyakkah kuantiti haba yang diperlukan, yang perlu kita berikan oleh pemanas elektrik kepada 0.8 kg air pada suhu 30 darjah Celsius untuk menukarkan air itu menjadi wap air pada suhu 100 degree Celsius. Okey. Dia bagi kita specific heat capacity of water 4.2 Ini C specific heat capacity C remember this is C, not L. Specific latent heat of vaporization of water, ini baru L, LV vaporization. Kalau fusion LF. Okay, the solution ada star dekat sini, kamu tengok. We need to differentiate which one we use MC theta and which one we use MN. So kita kena buat imagination. Kita kena buat imaginasi. Okay, for example, water at 30 degree. So kita give heat. So this water will absorb some heat. The absorption of the heat akan menyebabkan temperature rise. Temperature rise from 30 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. Change in temperature, remember, change in temperature, we use the Q equal to MC theta. Kita tengok dekat sini suhu air ini 30 darjah Celsius, dia nak ubah kepada 100 darjah Celsius. Okay, ada perubahan suhu dekat sini. Bila ada perubahan suhu, kita guna Q sama dengan MC theta. Okay, now the second section, second part, 100 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. There are no change in temperature, but only change in phase. Hanya ada perubahan dalam fasa, tak ada perubahan dalam suhu. So, kita tengok here, water change to steam. So, perubahan fasa. Bila perubahan fasa, we use Q equal to ml here. This one, Q equal to MC delta theta ataupun delta T.
Assumption. All the heat supplies by the heater is absorbed by the water. Kita anggapkan semua haba itu memang diserap oleh air. Tak ada pergi keluar. Okay, no heat loss to the surrounding during heating of the water and change of state of water. Okay, the required change consists two stage. Heating the water at 30 degrees Celsius until it reach its boiling point 100 degrees Celsius. Okay, kita ada dua tahap dekat sini. Tahap yang pertama, air tadi 30 darjah Celsius kita panaskan sehingga 100 darjah Celsius, iaitu pada suhu akad didih. Okay, then changes water 100 degrees Celsius to steam without a change in temperature, dan juga perubahan daripada air tadi diubah kepada steam, ubah kepada wap air tanpa perubahan suhu. Hanya ada berlaku perubahan fasa sahaja daripada cecair kepada gas. Okay, quantity of heat required is Q. Q yang kita nak, Q1 plus Q2. Q1 is MC theta here, and Q2 is from ML. Then you add these two equation. Okay, M 0.8, dia pun sudah bagi dalam kilogram. We just use the number here. 4.2 times 10 to the power of 3, or 4,200 times 100 minus 30. 100 is the final temperature, the boiling point. 100 ni ialah initial, ini final, ini suhu awal dia ialah 30 degree Celsius plus 0.8 mass, and ini ialah latent heat. Ini specific heat capacity, SC. Ini ialah L, V, latent heat of vaporization of water. So you add this equation, then you got the answer here, 2.04 times 10 to the power of 6 joule. The final answer here. Okay, kamu tambahkan semua ini. Q1 itu daripada MC theta dan Q2 itu daripada ML. Kamu buat penambahan sahaja mengikut rumus yang kamu dah buat tadi. Okay, dan tak perlu tukar apa-apa apabila dia sudah bagi maklumat itu dalam SI unit. Tapi kalau dia bagi maklumat itu dalam contohnya jisim dalam gram, kamu kena tukar kepada kilogram. Okey. So apabila kamu dapat penambahan, inilah jawapan akhir dia, iaitu 2.04 10/6 joule. Okay, that's all for me. Okay, thanks for watching and good luck for your exam.